今日教大家做一個好簡單嘅家庭菜三色蒸水蛋。想個蛋蒸出嚟嫩滑靚仔，咁就要留心啦。Menu kita hari ini adalah steam 3 macam telur. 首先將啲鹹蛋同皮蛋洗乾淨， Telur asin dan telur hitamnya kita cuci bersih. 將鹹蛋黃同蛋白分開， Telur asin yang putih dan yang kuning kita pisah. 鹹蛋黃同皮蛋切粒， Telur kuning dan telur hitamnya kita iris kecil-kecil. 我哋今日用3隻雞蛋， Hari ini kita gunakan 3 telur ayam.雞蛋同埋水嘅比例係1:1.5，用半個雞蛋殼為一個單位，即係話一個雞蛋我哋就會用3個單位，3個雞蛋我哋就要用9個單位嘅水啦。 Jadi kalau kita steam 3 butir telur, berarti kita beri setengah cangkang telur kali 9. 將之前嘅鹹蛋白倒埋落去，撈勻佢。 Telur ayam kita tuang dalam mangkok, telur asin yang putih kita juga masukkan, lalu kita aduk. 然後我哋用一個格將發勻嘅雞蛋倒入個碟裏邊，咁樣做可以令到蒸出嚟嘅雞蛋嫩滑啲，同埋唔會起晒豆皮。 Setelah tambah air, kita aduk, lalu gunakan saringan, baru kita pindah di piring yang kita buat steam. 然後我哋將切好粒嘅皮蛋同鹹蛋慢慢咁樣放喺蛋液裏邊。 Telur asin yang kuning dan telur hitam yang telah kita iris, kita taruh di atas telur ayam. 喺碟上面冚一層保鮮膜，喺膜上面篤少少窿。 Di atas piringnya kita kasih plastik bening, lalu kita kasih lubang gunakan tusuk gigi. 滾水落鑊蒸佢8分鐘。 Rebus air sampai mendidih, kita steam 4 menit. 8分鐘之後，千祈唔好好奇心偷睇啊！呢個時候關火，冚住個鑊蓋，等佢焗多2至3分鐘。 Setelah 4 menit, matikan api, jangan buka dulu, biarkan 2 sampai 3 menit. 到最後揼上少少葱花，淋少少豉油，咁樣就搞掂㗎啦。 Terakhir, kita tambahkan daun bawang dan kecap asin. 哇！你睇啲蛋滑滑白白，動啊咁樣，幾靚仔。 Wow, steam telurnya sangat lembut, kenyal, dan sangat cantik. 簡單易做又好味道，大家一齊試下做啦！ Sangat mudah dan sangat enak. Teman-teman, jangan lupa mencobanya ya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.